अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व स्वहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व स्वहाबिका या नूरल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है कि जो बंदा मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके 10 दराजात बुलंद फरमाता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा फरमाने आलीशान है, जो शख्स जुमेरात और जुम्मा के दिन मुझ पर 100 बार दुरूद पढ़े कभी भी तंग दस्त ना होगा। रूहानी वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, हंसी खुशी अपनी लाइफ को गुजार रही होंगे और कसरत से दीन की खिदमत करते हुए अपनी ज़िंदगी को दीन की राह पर चलाते हुए, रूहानी वज़ाइफ चैनल देखते हुए, नमाज की पाबंदी करते हुए, हमेशा बावुज़ू रहते हुए कसरत से अल्लाह का ज़िक्र कर रहे होंगे और दुरूद पाक पढ़ रहे होंगे। आपका दुरूद पाक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाने का वक़्त आ चुका है। अगर आप अपना दुरूद पाक पढ़ा हुआ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खुशबूदार तरीके से, प्यारे तरीके से महाफिलें सजाते हुए पेश करना चाहते हैं, तो आपको हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को सब्सक्राइब करना होगा और हमारे चैनल रूहानी वज़ाइफ के नीचे जो कमेंट सेशन है वहाँ पर जितना भी पढ़ा हुआ दुरूद पाक है जल्दी जल्दी कीजिए और अपना दुरूद पाक सेंड कर दीजिए और हमारे मिलक कर दीजिए। हमारी टीम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रूहानी वज़ाइफ की तरफ से रूहानी वज़ाइफ की खिदमत करते हुए जुम्मातुल मुबारक के दिन मगरिब की नमाज के बाद खसूसी महाफिल का इज्तिमाए पाक का खसूसी महाफिल सजाई जा रही है, जिसमें दुरूद पाक की महाफिलें होती हैं, दुआ होती है, नात ख़्वानी वगैरह होती है। तो आप लोग जब अपना दुरूद पाक पेश करेंगे तो आपका नाम लेकर आपके लिए ख़ास तौर पर दुआ की जाएगी और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पेश किया जाएगा। आज मैं आपके लिए जो ख़ास तरीन अमल लाई हूँ वो जुम्मातुल मुबारक का अमल है। जुम्मा का दिन, जिसे मोमिनों की ईद कहा जाता है, ये दिन बहुत ज़्यादा फ़जीलतों वाला दिन है, बहुत ज़्यादा बरकतों वाला दिन है। हम क्या, दुनिया भर के जितने भी मुसलमान हैं सब यौम जुम्मा को निहायत ही अक़ीदत और एहतराम के साथ गुजारते हैं। इस दिन ज़्यादा काम काज नहीं करते, कसरत से इबादत करते हैं। अपने बुज़ुर्ग जो कि वफ़ात पा चुके हैं इस दुनिया से, उनकी कब्र पर जाकर फ़ातिहा ख़्वानी करते हैं। तो आप लोग भी इस दिन को, मेरी बहनें, मेरे भाई, इस दिन को गफलत में ना गुजारें, तौबा करें, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें जो ये तोहफ़ा अता फ़रमाया है वो जुम्मातुल मुबारक का तोहफ़ा है। इस तोहफ़े में ये बताया गया है कि जुम्मातुल मुबारक को दीगर कामों से बचाते हुए कसरत से इबादत में गुजारें, क्योंकि इस दिन की एक नेकी का सवाब 10 गुना बढ़ा दिया जाता है और गुनाह का अज़ाब 70 गुना ज़्यादा कर दिया जाता है। तो गुनाहों में पड़ने की बजाय अपने आप को नेकियों में गुजारें। कोशिश करें कि जुम्मातुल मुबारक के दिन कोई गुनाह ना हो। अगर आप जुम्मा का एहतराम करेंगे तो अल्लाह पाक आपको इस एहतराम के बदले में बख्श देगा। अपनी बख्शिश चाहते हैं, अपनी ख्वाहिशें पूरी करवाना चाहते हैं, तो आपने ये जुम्मातुल मुबारक का दिन हरगिज़ गफलत में नहीं गुजारना। ये मेरा नहीं, रूहानी वज़ाइफ का नहीं, बल्कि ये आप सबका ख़ुद का फ़ायदा है, जिसे ज़ाती फ़ायदा कहा जाता है। तो इस फ़ायदे को हासिल करने के लिए आपको सिर्फ़ इतना सा काम करना होगा कि सुबह उठें, फ़जर की नमाज़ अदा करें, फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद बावुज़ू हो जाएं, एक तस्बीह लें, फ़जर की नमाज़ अदा करें, तस्बीह लें और तस्बीह लेकर आप बस दुरूद पाक शुरू कर दें। एक तस्बीह कलमा तैयबा की पढ़ें, एक तस्बीह सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम की पढ़ें
اور پھر کثرت سے درود پڑھنا شروع کر دیں. جب بھی بے وضو ہوں باوضو ہو جائیں. آج کا سارا دن آپ نے باوضو رہنا ہے، پھر اس کی برکات آپ کے سامنے ہوں گی. میرے وہ بہن بھائی جو کہ چاہتے ہیں اللہ پاک ان کو رزق کی دولت عطا فرما دے کہ محلے دار بھی پوچھنے آ جائیں کہ آپ نے اتنا رزق کہاں سے حاصل کیا، کیسے حاصل کیا، کون سی ایسی محنت مشقت تھی جو بنا دیکھے آپ پر ظاہر ہو گئی، تو آپ بس اپنی زبان سے یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ کہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہے، وہی عطا فرماتا ہے. آج جو میں آپ کے لیے عمل لائی ہوں، میرے وہ بہن بھائی جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کی من پسند جگہ پر شادی ہو جائے. مجھے بہت سے ایسے کمنٹ آئے کہ جن میری بہنوں نے بھائیوں نے مختلف جگہ پر کمنٹ کیے کہ ان کو ایسا وظیفہ بتایا جائے کہ جس وظیفے سے اللہ پاک ان کی خواہشیں پوری کر دے اور رزق کی برسات عطا کر دے. تو آج ان کے لیے خاص عمل ہے. آج کا میرا وظیفہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114. جس حاجت کی نیت سے پڑھیں گے وہ کام ہو جائے گا. 11 بار آپ نے اول آخر درود ابراہیمی پڑھنی ہے اور پھر 11 بار آپ نے سورہ مائدہ کی آیت یہ والی پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک مار دینی ہے اور پھر دعا کرنا ہے. پھر آپ کمال دیکھیں دعا کیا ہے، سن لیجئے. یہ جو میں نے آیت سامنے لکھی ہے، اس آیت یعنی 114 آپ نے اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے: اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. یہ آپ نے آیت مبارکہ پڑھنی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114. اگر آپ کو یہ آیت ڈھونڈنی ہے تو آپ قرآن پاک میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 ڈھونڈ سکتے ہیں اور وہاں پر قرآن پاک کھول کر آپ نے اس کو صرف اور صرف 11 بار اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھ کر جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت جب آپ فری ہوں بالکل تو آپ یہ پڑھ کر تو آسمان کی طرف آپ نے پھونک مار دینی ہے اور پھر آپ نے دعا کرنی ہے. اپنے رزق کے لیے دعا کر لیں، اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے دعا کر لیں، جو خواہش ہے پوری کروا لیں. آج کا دن ہے بہت خاص ہے، آج کے دن یہ دعا مانگ لیں. اگر جمعہ کو یہ وظیفہ نہ کر سکیں تو کسی بھی دن کر سکتے ہیں. تو میرے وہ بہن بھائی جو دعا میں حصہ لینا چاہتے ہیں ضرور کمنٹ سیشن میں میسج کریں. اس وظیفے کی اجازت چاہتے ہیں تو 20 بار درود پاک پڑھ کے لائک کا بٹن دبا دیں، آپ کو اجازت مل جائے گی. تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. اپنا دعاؤں میں ضرور نام لکھوائیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں. فی امان اللہ.